আর কয়েকদিন পর 15ই আগস্ট। 15ই আগস্ট। তাহলে 15ই আগস্ট আমাদের কি স্বাধীনতা দিবস। কত সালে ভারত স্বাধীন হয়েছিল? কত সালে? 1947 সালে 15ই আগস্ট। বন্দে মাতরম, বন্দে ভারতম, नेताजी सुभाष चंद्र बोसु की, नेताजी सुभाष चंद्र बोसु की, महात्मा गांधी जी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोसु की, विनय बादल दीनेश की, विनय बादल दीनेश की, तीतुंगिनी हाजरा की, मातंगिनी हाजरा की, वंदे मातरम, वंदे भारतम। जा